श्री गणेशाय नमः। अथ षष्ठोऽध्याय। शौनक उवाच। सूत सूत महाप्राज्ञे व्यास शिष्य नमोस्तुते। धनस्त्वं शैवर्यसि वर्णीय महत् गुणः। श्रीमत्स्य पुराणस्य श्रवणस्य विधिं वद। येन सर्वं लभेच्छोता सम्पूर्णं फलम् उत्तमम्। सूत उवाच। अथ ते संप्रवक्ष्यामि सम्पूर्ण फल हेतवे विधिं पुराणस्य शौनक श्रवणे मुनि त्रैवज्ञं च समाहूय संतोष्य च जनान्विता मुहूर्तं शोधयेत् शुद्धं निर्विघ्नेन समाप्तये वार्ता प्रेष्या प्रयत्नेन देशे देशे च सा शुभा भविष्यति कथा शैवी आगंतव्यं शुभार्थिभिः दूरे हरि कथा केचित् दूरे शंकर कीर्तन इसया शूद्रादयो ये च बोधस्तेषां भवेत् यथा देशे देशे शाम्भवा ये कृतं श्रवणो सुखा तेषाम् अनन्यं कार्यं तत्प्रकारार्थम् आदरात् भविष्यति समाजो अत्र साधूनां परमोत्सवः पारायणे पुराणस्य शैवस्य परमाद्भुतः श्रीमद्शिव पुराण वरस श्रीमत्स्य पुराण रसपानाय च आदरात् आयन्तवरं भवन्तश्च कृपया प्रेम तत्पर नावकाशो यदि प्रेम्णा गन्तव्यं दिनम् एककं सर्वथा गमनं कार्यं दुर्लभा च क्षण एस्तति तेषाम् आवनम् एवं हि कार्यं सविनयं मुदा आगतानां च तेषां हि सर्वथा कार्ये आदरा शिवालये च तीर्थे वा वने वापि गृहे अथवा कार्यं शिवपुराणस्य श्रवणस्थलम् उत्तमं कार्यं संशोधनं भूमेर्लेपनं धातुमण्डनं विचित्रा रचना दिव्या महोत्सवपुरासरं गृहोपस्करम् उद्धृत्य निखिलं तद्योग्यकम् एकान्ते गृहकोणे च दृश्ये यत्नान् निवेशयेत् कर्तव्यो मण्डप्यो अत्युच्चैः कदली स्तंभ मंडिता फल पुष्पादिभिः सम्यक विश्वगवैतान राजिता चतुर्दिक्षु ध्वजारोपा सप्ताकाः सुशोभना सुभक्ति सर्वथा कार्या सर्वानंद विदायिनी संकल्प्यम आसनम दिव्यम शंकरस्य परमात्मना वक्तुश्चापि तथा दिव्यम आसनम सुख साधनम श्रोतॄणां कल्पनीयानि सुस्थलानि यथार्थता अन्येषां च स्थाल्यवेव साधारणतया मुनि विवाहे यादृशं चित्तं तादृशं कार्यम् एव हि अन्या चिन्ता विनिर्वार्या सर्वा शौनकलौकिकी उदङ्मुखो भवेत् वक्ता श्रोता प्राग्वदनस्तथा व्यतिक्रमापादयोर्योग्यो विरोधो नास्ति कञ्चन अथवा पूर्वदिग्गेया पूज्य पूजकं मध्यता अथवा सम्मुखं वक्तुः श्रोतॄणाम् आननं स्मृतं व्यासासन समारूढ़ो यदा पौराणिको दुजा असमाप्तौ प्रसंगस्य नमस्य कुर्यान्न कश्चित् बालो युवात् वृद्धो वा दरिद्रो वापि दुर्बला पुराणज्ञ सदा वन्दे पूज्यश्च सुकृता कृतार्थिभिः नीचबुद्धिं न कुर्वीत पुराणज्ञ कदाचन यस्य वक्त्रोद्गता वाणी कामधेनुशारीरिणां गुरुवत्सन्ति दैवो जन्म गुणश्चैवै परो गुरु प्राणज्ञस्तेषां मध्ये विशेषता भवकोटिसहस्रेषु भूत्वा भूत्वा अवसीदतां यो ददाति परां मुक्तिं को अन्यस्तस्मात् परो गुरु प्राणज्ञ शुचिर्दक्षा शांतो विजितं मत्सरा साधु कारुण्यवान् वाग्मी वदेत् पुण्यकथामिमाम् असूर्योदयम् आरम्भे सार्ध विप्रभ्रान्तकम् कथास्य पुराणस्य वाच्या सम्यक् सुधीमता ये धूर्ता ये च ध्रुवता ते ये च अन्ये विजिगीषुवा तेषां कुटिलवृत्तीनामाग्रे
न एव वदेत् कथां न दुर्जन समाकीर्णे न तु दस्यु समावृते देशे न धूर्त सदने वदेत् च पुण्यकथामिमां कथा विरामः कर्तव्यो मध्याह्ने हि मुहूर्तकम् मलमूत्रो उत्सर्जनार्थं तत्कथा कीर्तना न नरे वक्ता चोरम ही संकार्यम दिनादर्वादिभ्रताप्तये कार्यं संक्षेप्तो नित्यकर्म सर्वं प्रयत्नता वक्तु पार्श्वे सहायतार्थम् अन्ये स्थाप्यस्तथाविधा पंडिता संक्षेप्येता लोकबोधन तत्परा कथा विघ्न विनाशार्थं गणनाथं प्रपूजयेत् कथाधीशं शिवं भक्त्या पुस्तकं च विशेषता कथां शिवपुराणस्य शृणुयात् आदिरात्र सुधी श्रोता सुविधिना शुद्धा शुद्धचित्ता प्रसन्निधि अनेक कर्म विभ्रांता कामादिषड् विकारवान् स्त्रियेण पाखंडवादी च वक्ता श्रोता न पुण्यवान् लोकचिंतां धनागार पुत्रचिंतां व्यदुदस्य च कथा चित्ता शुद्धमति सा लभेत् फलम् उत्तमम् श्रद्धा भक्ति समायुक्ता न अन्य कार्येषु लालसा वाग्यतः शुचयो विग्रह श्रोतार पुण्य भागिनः अभक्ताः ये कथां पुण्यं श्रवन्ति मां नराधमां तेषां श्रमजं प्रास्ति फलं दुःखं भवे भवे सम असंपूज्य पुराणं ये यथाशक्त्यायुपायने श्रवन्ति मां कथां मूढा स्युदरिद्रा न पावना कथायां कथ्यमानायां गच्छन्ति अन्यत्र ये नरा भोगान्ते प्रणश्यन्ति तेषां दार्दादिसम्पदा शोषणीशमस्तकाये च शृण्वन्ति मां कथां नरा तत्र पुत्राश्च प्रजायन्ते पापिनः कुलदूषिका ताम्बूलं भक्ष्यन्तो ये शृण्वन्ति मां कथां नरा स्वविष्टां खाद्यन्ति एतान् नरकय्यं किङ्करा ये च तुङ्गासनारूढा शृण्वन्ति मां कथां नरा भुक्त्वा ते नरकान् सर्वांस्तथा काका भवन्ति ये वीराद्यासनरूढा शृण्वन्ति मां कथां शुभां भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् विश्वरक्षा भवन्ति वै असम्प्रणम्य वक्तारं कथां शृण्वन्ति ये नरा भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् भवन्ति अर्जुनपादपा अनातुरा शयाना ये शृण्वन्ति मां कथां नरा भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् भवन्ति जगरादया वक्तुं समासनारूढा ये शृण्वन्ति कथामिमां गुरुतल्पसमं प्रापं पापं प्राप्यते नारकैः सदा ये निन्दन्ति च वक्तारं कथां चेमां सुपावनि भवन्ति शुनका भुक्त्वा दुःखं जन्मशतं हि ते कथायां वर्तमानायां दुर्वादं ये वदन्ति भुक्त्वा ते नरकान् घोरान् भवन्ति गर्दभास्तथा कदाचिन्नापि शृण्वन्ति कथामेतां सुपावनि भुक्त्वा ते नरकान् घोरान् भवन्ति वंशुकरा कथायां कीर्त्यमानायां विघ्नं कुर्वन्ति ये खला कोट्यब्दं नरकान् भुक्त्वा भवन्ति ग्राम सुकरा एवं विचारे शुद्धात्मा श्रोता वक्त्र सुभक्तिमान कथा श्रवण हेतोर्हि भवेत् प्रत्योज्यता सुधी कथा विघ्न विनाशार्थं गणेशं पूज्यते पूजयेत् पुरा नित्यं सम्पाद्ये संक्षेपात् प्रायश्चितं समाचरेत् नवग्रहांश्च सम्पूज्य सर्वतो सर्वतो भद्रदैवतं शिवपूजोक्त विधिना पुस्तकं तत्समर्चेत् पूजनान्ते मां भक्त्या करो बदध्वा विनीतका साक्षात् शिव स्वरूपस्य पुस्तकस्य स्तुतिं चरेत् श्री मत्स्य पुराणाख्याः प्रत्यक्षस्त्वं महेश्वरा श्रवणार्थं स्वकृतोऽसि सन्तुष्टो भव वै मयि मनोरथो मदीयोऽयं कर्तव्या सफला त्वया निर्विघ्नेन सुसम्पूर्णं कथाश्रवणमस्तु मे भवाद्विमग्नं दीनं मां समुद्धर भवान्वात् कर्म ग्राहे गृहीतांगो दासोऽहं तव शंकर
एवं शिव पुराणम ही साक्षात शिव स्वरूपकम स्तुत्वा दीन वचा प्रोचे वक्तु पूजाम समारभेत। शिव पूजोक्त विधिना वक्तारम च समाचरेत। सब पुष्प वस्त्र भूषादि धूप दीपादीनाम अर्चेत। तदग्रे शुद्ध चित्तेन कर्तव्यो नियमः सदा। असमाप्ति यथाशक्त्या धारिणीया सुयत्नता। व्यास रूप प्रबोधाग्रे शिवशास्त्र विशारद। एतत् कथा प्रकाशेन मज्ञानं विनाशये। वर्णं पंच विप्राणां कार्यं वैक्यस्य वक्तिता। शिव पंचाहरण मंत्रस्य जपा कार्यश्च तैः सदा। इति उक्तस्ते मुने भक्त्या कथा श्रवण सद्विधि। श्रोत्राणां च एव भक्तानां किम् अन्यत् श्रोतुम् इच्छसि। इति श्री स्कंद पुराण महापुराणे शिव पुराण महात्म्य श्रवण विधि वर्णन नाम षष्ठो अध्याय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु।